صبح خیر دخترک سازه نازه سلامتی و خوبه باز هم با خواهش شما نزد یپای بیده آمدگیم نوینکه آوردگی به حد کرتوی خوش رو دخترا در دوام نوار میبینین بعد این چونین همه قدر کرتو را رسپرداژ کردیان باور کنین هم کرتوی فسان همش 100 سومونی ای تا آخری نوار را تماشا کنین من هم رسپرداژ نشان میتیم هم نوینکه کسی که نمیدونه جای اپای بیده بازار کاربانه طرفی تیلو بازار 13 دروازه من 8 قطار مرحمت آزیما یک تا به یک تا شما در نوینکه را نشان میتین و بعدا رسپرداژ خورا رسپرداژ بسیاری بعد اومدگی رسپرداژ فسان خوشرو اینه مرحمت دخترکو یک خوش خبر دارم با نزدیکی شرکت اتمی در تاجیکستان شده میشوه علاقه به فکرم بسیاری خبر دارین دخترکوی که تا حال کار کردگی نیستید مرحمت اینمی رقمو دا بنویسید از من یک ویدیو چه میمونم شما گوش کنین میفهمید که این شرکت چی داره به حد کارش آسانه دخترو از حاضر نام نویس کنین باوری دارم که شرکت که شده شید علاقهش مصاحبی معاشی خود هستین سترکتوراتون دخترو با قوت کنین این شرکت وای داره کاریسکای کاسمتیکا داره و این چونین محلول های به حد خوب بیاده بافکو برای سلامتی ما خوبی شرکت دریایی که دخترا شما بالاتون نمیسوزه شما از وانیاتون نمیافتید بعد در 6 ماه یک مرتبه خرید میکنین تمام ویدیو چرا تماشا کنید بعد نوارا دوام میتیم تماشا بینا وقت های آخر همین زن های ما بسیار وقت می نویسند که یگان جا کار توصیتین یگان کار باشه که ما در خانه نشسته کار کنیم مثال شرایطی بیرون برآمدن شرایطی یگان کارخانه رفتن نداریم کاری باشه که در نزد فرزندامون باشیم گفته می نویسند می پرسند در واتساپ خلاص دخترکو من یک شرکت شما دا توصیه میتیم شرکت اتمی کاریسکی کاسمتیکا داره بهترین کارای برای زنهایی که میخوان در خانه نشسته کار کنن با شما یک تلفن در کار هست تمام دخترکو و اینترنت میتوانید در نزد فرزندانتون نشسته کار کنید و دیگران هم به کار دعوت کنید اینجا خریدی زیاد نداره در 6 ماه یک مرتبه میخرین تمام یگان محصولات ضروری تونه بعدا دخترکو خوبیش در چیه که بالای شما نمیسوزه از وانیا نمیافتی در 2 هفته یک مرتبه معاش میگیری خلاص دخترکو بهترین کارای انا میخواره که من علاقه موفق شدگی در این شرکت نویسین با کارا میفهمونه محصولات های شرکت دا باشه تماما گپ نیست دخترو از کاسمتیکا سر کرده با تمامی محلول و ویتامین هایی که برای سلامتی ما در کارای همه چی داره همش باری اوریجینال دخترو کسی کار کردن میخوان جای پای بیده در رسیدیم دخترو السلام سازه نامزد انشالله هم مسازم این دخترو برای نوینکه از این کرتا دخترو چند مرتبه اومد از سببی که کم اومدگی بود ما در تیک تاک نوار کردیم و در یوتیوب نه مرحمت حاضر باری نو دا اومدگی بیاین بینین 350 با ارزان میشه دخترو ماتریالش کارالевский ویلورای ماتریالش براشکا نیست دخترو کارالевский ویلورای مانا بینین چه خوش روی به حد پسان در حقیقت هم معلومه که بسیار هم خوش روی انا بعد رنگوش بینین نه اینا اینا بینین چه رنگوی خوش رو در حقیقت هم رنگوی خوش رو رزمیروی هم هست دخترو من رقمای تلفن پای بدارم میمونم نرخ اپتیمم دورن کسی که برای سودا میگیره اینا اپتیمم دورن دخترو مرحمت کسی سیو میخواه مرحمت سیو هم هسته مدلی نوینکه چی طوری گفتم ماتریالش کارالевский ویلورای دخترو منه رنگای چه خوش رو دارد باور کنن پیش украшенияш фасони бадай ҳамаш сангчаҳошон тозае духтаро вай пеш сангчаҳоша нишонитим бо ина
сангчиҳошона нишон тимай пеш ина духтаро сангои тоза мана савзи зеленкавзи модадай ана духтаро модели дуюми новинкара бинен ира бинен инам бори ҳамирӯзаяй ина марҳамат инами ҳамаш украшения кардагӣ 200-180 мегирен 46 то 56 будай ина диде и рангиш хушрӯа духтаро бинен хулас инамино бори новинка духтарако ҷо япаё бидада чӣ тавре гуфтам бори новинка бисёр омадагиай духтаро дер накунен ҳозирашда ки биёен ҳамаи размерора меёбен мана ино чандан аҳа хушрӯ духтаро ина диден духтаро фасон аҳа материалша бинен гулш аҷоибот худчам ранги киртай комбахт метобада 180 сомон да метиҳам духтаро ина ҳамаш рангои фасон ина хушрӯ меиста баъд тигр медонам ки тигр дӯстдоро бисёранд байни подписчикои мода ира бинем чиқа тигри хушрӯ барои шумо паи обидат заказ када овардай марҳамат лавдоманияй баъд ранги коричневишам ҳастай нархаш чандай инам 200-180 да метиҳа размеро ҳамаи размеро ҳастай духтаро ана ҳам размерои майда ҳам размерои калон ҳамаш ҳаст анаи бамбукора бинен иқа куртои хушрӯ ино ранги копияҳои турецки куртоҳо чандай нархаш 180 сомон ира бинен духтуш чихе хушрӯ евростил ранги анамун турецки 600 сомоо мази турки шумода нишон дода будам духтаро дарақат ҳамфасон хушрӯ и рангора бинен размерора як бори дигар гап занен 48-58 размерои нағз омадагиай духтаро мана бори новинка духтарако спорт стил инаи надписдоро ҳастай баъд бо аднатонуям ҳастай аз дарафси навор нишон метиҳам ина нигоҳ кунед и 200 сомона чандта ранг дора духтаро ина хучом пуштагиам бинен чихе хушрӯа ина диде дар ҳақиқат ҳам рангои хушрӯ размеро ҳастай барои ҳавай дер накунен духтаро мана баъзи куртоошам ҳастай аднатонной ози ваёрам дигар рангошам нишон метиҳем двойкашам аста и платья ё двойка ина духтаро 160 сомония платьяош двойкош 150 мана ина диден чихе хушрӯ аҷоибот фасон шобино аз и бо омад диден аҷоибот хушрӯ двойка мана марҳамат 300 сомон шидиян диден ина рангошон хушрӯи бадан духтаро курташ остин дароз марҳамат аҳа ина куртои туи пӯшак духтаро беҳад вариантҳои нақш баъд инчунин духтаро вечерни курто анаин намудоянд куртои дастӣ яъне ки украшенияи дастӣ дорад нархошон чандай ва ёрама чанд маротиба нишон додагиям
350 сомонӣ наворои пешма тамошо кунем. Ана баъдан ҳо ана мин 350 сомонора бинем да. Мана ина нигоҳ кунем. 350 сомон духтаро. То 60 размер дора. ҳо хушрӯа. ира бинем духтаро. ҳамаш кори дастӣ 350 сомон бо арзон мешава. ина расветкоҳош кадомиш дар кор меша биёен. Ана баъд духтаро двойкои фасон ҳамаи рангош омад. Мана киртаву абая. Чилчор то 60 размер ҳастай. ина рангошон духтаро ҳамаш рангошон фасон. ина дидем аҷоибот хушрӯ. марҳамат. кирташам ҷудогона метавонанд пӯшида, абаяшам нархш 350 сомон бо арзон мешавад духтаро. ина 330 сомон да метан. ба духтаро нигоҳ кунем. инаи распродажҳои поён. иҷа чанди? духтаро кардигано 150 сум распродажа кардагиян. баъд куртаву хеле чизо ҳамаш 100 сомонӣ. мана иҷа борки бисёра ина меша якта ба якта нишон дода. шумо биёен аз пеш хитон бинен майлаш духтаро. ана баъд двойка омадай. двойкаи спорт стил. марҳамат. 220 сомон да метиан. на бори новинка двойкаи новинка духтарако. ай 44 то 54 размер ҳаст. ба ҳазур метавонен ки гирен. материалш бамбукай шута мепӯшен, ҳеҷ намешава. эра бинен. киртапоча бо дигар намудошам ҳастай. дигар намудошам нишон метем. ино 150 сомон. аз ино бисёр мегирифтем духтаро. байнда хеле буд наомада буд бор. ина ози бо омадай. духтаракое ки хоҳишманд будеду наёфтен, марҳамат биёен омадай. мана 46-52 размерш. ҳоина дарозшам ҳастай. дарозшам 150 сомон духтаро. мана майлаш. ҳозир бо кардиган нишон метем духтаро. бинен духтарако и кардиганора бисёр пурсида буден, набудан. ина омадан. марҳамат. духтаракои хушрӯе ки омаден наёфтед, биёин ҷоя паёбида. инами кардигано ҳамаш омадагия. ина рангошон, ина хучон, хулас беҳад рангакои фасон хучон пӯшидагиян. диден нархшон чандан? 280 сомон ай духтаро. то 60 размер ҳастай. инаи остиндоршай. и чандай остиндоруш? остиндоруш 350 сомон бо арзон мешава. як ранг омадай, лекин рӯзои наздик бо дигар рангошам мебиёя. марҳамат. материали ино духтаро королевский велюрай. баъд сангчоҳошон набинен чихе сангчоҳи хушрӯай. мана аз болои кирта мепӯшанд. чихе аҷоибот метоба. апаёбида ихтона нишонтен набинен. аз болои кирта вақте мепӯшӣ аҷоиб хушрӯай. мана то размери 60. мана диден? биёен ай пеш бо бинен духтаро. ана ба духтарои кардиганора бинен. кардиганои ғавса ки хушрӯ омадай ҷоя паёбида да. бамбукан. вай вилветана? бамбук вилвет будиян духтаро. чанд таранган. марҳамат. метавонен ки бо омада ай пеш бинен. ира бинен мехдорак. размериш духтаро ай 46 то 58 омадагия. ай 46 то 58 размер ҳастай. ина рангои фасон хучон пӯшидагиян. диден? хушрӯи бард. дарозак. аҷоиб хушрӯай дар ҳақиқат ҳам духтаро. нархаш я бор дигар 280 сомонай бо арзон мешава. размерош
бори новинкаи духтаро ина рангакошон да гап нест духтаро беҳад рангои хушрӯ доранд ина духтаро новинка спорт стил анамхе кардиганои спорт стили ғавсаки хушрӯ дар ҷои апа ёбида 280 сомон ира бинед чандта рангай ҳам ғавсан ҳам фасонан 46-56 размер омадагиай 280 сомон а? ина духтаро 280 мега бо арзон мекунад духтаро марҳамат ина тигри хичон пӯшидаги кардигани дарози бамбукияи ғавсай духтаро ба ҳам қахушрӯай пеш чӣ намеша материалошон то 60 размер будай ина марҳамат биёем ҷои апа ёбида ҳам материалаш хушрӯай ҳам мехошон аҷоиботаё 48-60 омадаги будай размер мана палиточа боре мепӯшен барое ки материалаш ғавсай ҳами бамбука ина минамуда ина марҳамат бо омада як маротиба муқоиса кунен бинен ана бо амхевай омадай спорт стил ина диден ина духтаро ина ин моделша бинед ишам бо чихе хушрӯчаяй марҳамат аз ин чандта гилай чандта рисункаяй метавонен ки омада бо бинен духтарако 280 сомон ина манжетошон кожа марҳамат бо арзон мешадай духтаро аз 280 бо арзон меша инаям модели новинка 250 сомон кардиганошон беҳад гуногунаи ҳар хела омадагиай марҳамат биёен бо пӯшен бинен нақстарай ҳар рӯз бор мебиёяд духтаро ҳар рӯз барои ҳавай аз новинкаҳо бо хабар бошед мана дона мегирен оптум мегирен ҳамаш ҳаст духтаро дар ҷои апа ёбида хулас духтаро бинен одам бисёрай дар распродажои апа ёбида барои ҳавай барвақтарак биёен боварӣ дорум ки маъқултон мешава беҳадам одам бисёрай мана ҳамаи чизошона арзон кардагиянд баъд инчунин новинкаҳошона нағз гирифтестиянд ина марҳамат хоҳишмандо анамхел ҳам новинкаҳои фасон ҳам распродажои фасон ҳаст дар ҷои апа ёбида ана духтаро бо анамихе новинка курткачои беостин омадагиай дарозаки хушрӯ 350 сомон моделҳои фасон мана то 58 размер аст иша бинем бо чихе хушрӯ хулас баъд сафедаш аста ина хичон пӯшидагиян дарозаки сабуки хушрӯай мана одам бисёрай духтаро аз ҳамин сабаб имрӯз камакак наворомон саросиматаракай бо рӯзои наздик иншалло бори нав биёя ма шумода нишон метавам ё чанде 280 метиҳан ам боло а ина духтаро 280 метиҳам бинен чихе хушрӯ аҷоибот мана қисми поён бо ҳам капшондор ҳаст бе ҳам бе капшон мана чизе ки мегирен ҳамиҷа ҳам капшондор аст ҳам бе капшон духтаро инигоҳ кунеҷа бор гирифтестиян 220 сомон идвойко мана ёша бинен ана бай баъзиё рангоша нишон дода будем духтаро ина бинен чандта ранг дора чандян ино ино чанд буданд ино чанд буданд 200 сомон баъзиви курто дидем бо дигар рангошам ҳастай анаи сиёҳуш бо духтаро дар навор нишон дода будем ина марҳамат сиёҳшам астай чилшаш то шаста размер ҳастай марҳамат духтаро инчунин френчои новинка дар ҷои апа ёбида ира бинен чихе хушрӯан и ҳамо ваёяй
چی میگن کپیاهای 1,500 فرنچای دیدین 450 سومون در جای پیابیده ماتریالشون هم عجیب خوشروای نه مرحمت خوشمندو بعد بیوستینش هم هست 350 سومون بیوستینش 350 سومون میخوش جدا میشود دخترو منه مرحمت این روزای نزدیک بالشمیر کم میبیویا اینو هازی مالامرکوش ایا اینه مرحمت تو размери 52 54 اینو هسته دخترو اینه مودش این کاستومچوش باشه تا 52 هست اینه 250 سومون تا 60 без рукавка هسته باور کنید آدم بسیار